Practice yan. Ayan. Practice pa paano. Walling, sir. Option ba? Kundi man pala rin. Kung hindi man pala rin sa pagiging seaman. Sa Jollibee. Crew din naman. Crew din ang tawag. Yes, sir. Hindi lang sa barko. Jollibee, sir. Jollibee. Pwede naman. Oo. Yan. Oo. Yan, no? Pwede na. Ano tawag nito? Walling. Qualities. Doon sa CV ba? Knows how to... skills pala. Skills. Hindi qualities. Skills. Know how to clean the glass. Expert on cleaning glasses. Satisfying, sir. Pati doon sa mga building sir. Pwede. Yan. Sa mga building, mataas position yan, sir. Pwede pa videohan yan para may evidence talaga na Yan. Galing talaga ni Tracy. Mamaya, sir, masakit na likod niya. Ha? Mamaya, Masakit masakit na likod. yan.